बंधु मैंने केमती अच्छा जो मैंने भी ओडिशा टीचर विलेजिटी टेस्ट एग्जाम तो ओटेट पेपर 2 जो मैंने साइंस पिला से मेटाल नॉन मेटाल बहुत ही बढ़िया इनफॉरमेशन सहित आपण मनकर वीडियो प्रोड्यूस करछि अमृता ट्यूटोरियल देखंतो मेटाल एंड नॉन मेटाल पर साधारणतः मैं जाने बंधु मैंने आम टोटाल पृथ्वी रे 118 मौलिक अच्छी से आज्ञा 94 अच्छी प्राकृतिक और 24टा अच्छी कृत्रिम प्राकृतिक अलरेडी ता एस्टाब्लिशमेंट अच्छी कृत्रिम अच्छी जहाँ मनुष्य तैयारी मौलिक गुड़िक धर्म को देखी आम साधारणतः यह तीन भाग रे विभक्त करता धातु अधातु एवं आपणकर अच्छी उपधातु धातुर यदि आम उदाहरण नवा ताले सोडियम पोटासियम लोहा कपर कैल्शियम मैंगानीज सोना जदि अधातु को नवा तेज ऑक्सीजन नाइट्रोजेन कार्बन सल्फर फस्फरस साधारणतः गैस आप उपधातु बोरन सिलिकन जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमोनी ये सब रही है उपधातु यहाँ आप 10th क्लास रे पढ़ी थे प्रकृति में आम जाना केमिति जे यह गोटे धातु बा अधातु बा उपधातु माने तार कौन धर्म रोचे से भीतर कौन गुण रोचे प्रथम धातु रोचे उज्ज्वलता गुण रोचे धातुर पृष्ठ होची चकचक करे धातुर ये धर्म को आम धातव दीप्ति कहीपर बा धातव उज्ज्वलता मत कहीपर लस्टर कहीपर मन रखो धातु को तुम आघात करवा पिटी पिटी पतला चादर परी आम कर जो आप देखिए सुना जरी यही गुण को आम धातुर नमनीयता गुण बोली कही मन रखता सुना रूपार यही गुण रही धातुर आम तार बाहर कर गुण को तन्यता गुण कहुए एवं सुनार यही गुण सर्वाधिक अटी था 1 ग्राम सुना को आम 2 किलोमीटर जाए टाणी पारिबा से देखो तार जदि देखिए आपन जदि इलेक्ट्रिक वायर देखिए ता भितर एटा रहिता देखते धातु गुड़िक हूँ ताप सुपरिबाई ये एग्जाम्पल्स आप देखिपारे धातु ताप सुपरिबाई गोटे स्टांड कैम नि धातव दंड नि बर्नर नि तार मुक्त प्रांत और पिन महम जितेबाला आम धातव दंडटी को बुझुची निआ मध्यम आम जो उत्तप्त करवा तारर मुक्त प्रांत कौन ना गरम हो जाइथिबो धातु गुड़िक हूँ विद्युत सुपरिबाई एवं धातुर गलनांक स्फुटनांक अधिक अटे ये धातु केमती विद्युत परिबाही देखंतु जो दीटा क्लिप आम जॉइंट करुले बल्ब टी को जलुला अधातुर भौतिक धर्म अधातु को जानवा केमती ना ताहा होची धातुर पूरा विपरीत अधातु मानक साधारणतः अजलता नए चकचक गुण नए अधातु गुड़िक नमनीय नुहे एवं अधातु गुड़िक पिटी पिटी बाड़े बाड़े ताकू टाणीबा ताहा भांगी जाइपारे तेणु अधातु गुड़िक कौन हो तार तन्यता गुण नए अधातु गुड़ ताप एवं विद्युत कुपरिबाही अधातुर गलनांक एवं स्फुटनांक कम अटे तेरे धातु अधातु भीतर जो आम देखिले किछटा गुण रही तन्यता गुण हो पारे आप नमनीयता हो पारे एमानक भीतर व्यतिक्रम घटुची कौन बा एमानक भीतर डिफरेंस कौन रोचे साधारण तापमात्रा पारद व्यतीत प्रत्येक धातु कठिन अवस्था था पारद होमती एक धातु जहाँ आपणकर तरल अवस्था थाए एवं आपन देखिपे थर्मोमीटर साहाय्य जने कौन डॉक्टर आपणकर उष्णता मापुची आपण बॉडी केते टेम्परेचर अच्छी से मापुची तार भितर पारद आपणकर थाए धातु उच्च गलनांक विशिष्ट किंतु गैलिलियम सीसियम अति निम्न गलनांक विशिष्ट धातु यही धातु हृदय को पापुली ऊपर रखिले यह आपणकर तरले जीव आयोडीन एक अधातु हेले धातव अजल्य अच्छी से लुण बेले चिकचिक करे कार्बन विभिन्न रूप में रही एक अधातु प्रत्येक रूप को अपरूप बालोट्रप कहुए हीरा कार्बन गोटे कठिनतम प्राकृतिक अपरूप यार गलनांक और स्फोटनांक हूँ अति बेसी
କାର୍ବନର ଅନ୍ୟତମ ଅପରୂପ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫାଇଟ୍। ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରେ ଏବଂ କ୍ଷାର ଧାତୁ ବା ଆଲକାଇଲ୍ ଏତେ ନରମ ଯେ ଛୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଟା ଯାଇପାରିବ। ଏହା ନିମ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଗଳନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେ କିଏ ତରଳ ଥାଏ ବା କେଉଁ ଧାତୁ କେମିତି ରହିଲା, ଏ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯାଇପାରେ। ଓକେ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ଆସିଯିବ। ଧାତୁର ବାୟୁରେ ଦହନ କେମିତି ଥାଏ, ମାନେ କେମିତି ଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅମ୍ଳଜାନ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ନା ସମୀକରଣ। ଧାତୁ ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା ଧାତୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାୟୁରେ ଦହନ ଆସିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳୀୟ ଖଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷାରୀୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗନ୍ତି। ଏମାନେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଓ କ୍ଷାର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ସହିତ ଏବଂ କ୍ଷାର ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ଲବଣ ଓ ଜଳ ନିର୍ଗତ କରେ ତାକୁ ଉଭୟଧର୍ମୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ରୋଟିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍, যেটা ବହୁତ ହି ମାନେ ଟିପିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉଭୟ ଅମ୍ଳ ଏବଂ କ୍ଷାର ସହ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଏମ୍ପ୍ରୋଟିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିପାରିବା। ଅଧିକାଂଶ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ରବଣୀୟ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ଷାର ବା ଆଲକାଇଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଉ। ଆମେ ଏଇଟା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା 45 ଡେଜ୍ର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ନେଇଛେ ଓଟେଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପରି ଧାତୁକୁ ଯଦି ବାହାରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ତେବେ ଏତେ ଜୋରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ନିଆଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା ଆମେ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ, ଯାହା ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉନେ କିରୋସିନକୁ। ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଜଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହାର ଗୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯାଏ। ଲୁହା ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଜଳେ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି। ତମ୍ବା ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ଜଳେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଏହା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏକ କଳା ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ରୂପା ଏବଂ ସୁନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ଏପରି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାତୁ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ଦ୍ରବଣୀୟ ତାହା ପୁଣି ଜଳରେ ମିଶି ଆପଣଙ୍କ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେମିତି ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କ କହିଲା କ'ଣ ନା ଜଳ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାହାରିବ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିଶିବ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାର କରିବ। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭଳି ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ତୃପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନେଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମର ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କମ୍ ତୀବ୍ରତାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଜଳକୁ ଦବାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଗରମ ପାଣି ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଲୌହ, ଜିଙ୍କ ପରି ଧାତୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଦୌ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାତବ ବାମ୍ଫ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତୁ ଲବଣ ଆପଣଙ୍କର ଲବଣ ପ୍ଲସ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆସିଲା। ଜେଡେନ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ H2SO ହେଲା ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଜେଡେନ୍ ହେଲା ଜିଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ସଲଫର ଏସିଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଶିଲା ବାହାରିଲା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍।
सेकेंड सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेतले 2 रे आडिशन हेले आपनकर सोडियम क्लोराइड एवं हाइड्रोजन मध्य बाहर तेणु कौन धातु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया कले आपनकर हाइड्रोजन गैस निर्गत हुए नहीं कारण नाइट्रिक एसिड एक सबल कारक जार अटे यह उत्पन्न होता हाइड्रोजन को चारण करी जल मध्य सृष्टि करे निजे विजारित होई जेकोसी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बा NTO NO NO2 हुए किंतु मैग्नीशियम जहाँ Mg अपन सिंबल कहींपारे मांगानीज जहाँ Mn अति लघु नाइट्रिक एसिड सह प्रतिक्रिया करी H2 गैस निर्गत करे धातुर अन्य धातव लवण सह प्रतिक्रिया कराए ना अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कम प्रतिक्रियाशील धातुर लवणरू धातु को आप विस्तारित अलग करें धातु ए प्लस बी लवण द्रवण हेले ए लवण द्रवण प्लस धातु बी हो प्रतिक्रिया देखो पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपको अधिक प्रतिक्रिया रखिथे जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन्स कपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड आपण मन सॉरी जिंक आयरन हाइड्रोजन्स कपर मर्क्यूरी सब ह्रास कम प्रतिक्रिया अति कम प्रथम हूँ ऊपर पटू तल पटू आसवे ओके धातुर उपस्थित धातुर मुख्य उत्स हो भूतक आपण पृथ्वीर क्रस्टा सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड भली केतेक द्रवणीय लवण समुद्र जल में आपणकर लुणी अवस्था बुड़ी रही प्रकृति में भूतकरू मिलुवा मौलिक व यौगिक को आपण खनिज कहींपारे केतेक स्थान में खनिजर अधिक मात्रा एक निर्दिष्ट धातु रही है से ही खनिज को खनिजर धातु को निष्कासन करने लाभजनक होता है यही सब खनिजर कोर बा धातु पिंड आपणकर सृष्टि होता है देन धातुर निष्कासन देखो प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम आधार में देखिए धातु गुड़िक मुख्य 3 भाग व्यक्त देखो आपंकर पोटासियम कथा होता पर्यटन आलुमिनियम पर्यटन हूँ आप उच्च प्रतिक्रियाशील जिंक ठारे आपंकर कपर पर्यटन जो मध्यम क्षेत्रफल एवं आपंकर रूपा आरंभ हो कम प्रतिक्रियाशील सक्रिय अनुक्रम निम्न भाग में धातु गुड़िक कम प्रतिक्रियाशील होता उदाहरण स्वरूप सुना रूपा प्लाटिनम तंबा मुक्त अवस्था मिलता तंबा एवं रूपा आपंकर सल्फाइड बा ऑक्साइड धातुपिंड आकार देखा आपको मिल सक्रिय अनुक्रम उच्चर धातु गुड़िक हूँ पोटासियम नाइट्रोक्साइड सबू ए प्रतिक्रियाशील प्रकृत में मुक्त मौलिक अवस्था मिले ना क्या कौटी मिलता है सक्रिय अनुक्रम आप देखिए जिंक ठार आरंभ कर सीसा पर्यंत धातु गुड़िक मध्यम धरण प्रतिक्रियाशील सेगुड़िक भूतकर ऑक्साइड बा ऑक्साइड सल्फाइड किंबा कार्बोनेट रूप में आपको मिल पार प्रत्येक विभाग धातु को पाइबापी विभिन्न प्रकार कौशल आप अवलंबन कर जाए धातुपिंडर विशुद्ध धातु निष्कासन अनेक सोपान देखो धातुपिंड जब आप अलग करने चाहते धातुपिंडू संक्रेतीकरण करेंगे तब ताहा 3 भाग में विभक्त उच्च प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु एवं कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु उच्च कथा शिखा तरलीकृत धातुपिंडर वैद्युतिक विश्लेषण थाए विशुद्ध धातु थाए यदि मध्यम को जाए कार्बोनेट धातुपिंड सल्फाइड धातुपिंड विथ डिफरेन्स पूरा कार्बोनेट धातुपिंड कैल्सियस सल्फाइड आप धातुपिंड अच्छी रोस्टिंग कम प्रतिशत आपंकर सल्फाइड धातुपिंड रोस्टिंग धातु परिष्करण थाए धातुर ऑक्साइड होता है धातुर विजारण होता है धातुर शोधन होता है ये सब जिन धातुपिंड समृद्धि केमती हम खनि आपणकर बाहर धातुपिंड गुड़िक अनेक परिमाण अपद्रव तथा जमी माटी बाली तार दूषित होता है गैंग गांग धातु निष्कासन पूर्व धातुपिंडर अपद्रव गुड़िक अपसारण कर आवश्यकता पड़ता है जो प्रतिक्रियाशील जो प्रणाली धातुपिंडर आम जो अलग करुचे गांग को गैंग हृत्पिंड मध्य
ଭୌତିକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପରେ ପରିବେଶ ଦେଏ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପୃଥକୀକରଣ ସହିତ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି ସକ୍ରିୟତା କର୍ମରେ ନିମ୍ନ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିଷ୍କାସନ କରିବା, ସକ୍ରିୟତା କର୍ମରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଣପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନରିଆକ୍ଟିଭ ପୃଥକ ଭାବେ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଏହି ଧାତବ ସଲଫାଇଡ଼କୁ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ବା ପାରଦର ଏକ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ସିନାବାର ବା SgS। ଏହାକୁ ବାୟୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବେ ଏହା ପ୍ରତି ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା SgOରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ମର୍କ୍ୟୁରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ। ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା କପର ସଲଫାଇଡ଼କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି କପର ଧାତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା। ମଧ୍ୟମ ସକ୍ରିୟତା ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ଧାତୁକୁ ତା'ର ସଲଫାଇଡ଼ ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ସାଇଡ଼ରୁ ପାଇବା ସହଜ, ତେଣୁ ବିଜାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଧାତବ ସଲଫାଇଡ଼ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ। ସଲଫା ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଏବଂ ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି କିଛି ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରୋଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା, ଯଦି ମଧ୍ୟମ ଧରଣକୁ ଆସିବା ତ ସୀମିତ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ଅକ୍ସାଇଡ଼ରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆପଣଙ୍କର କାଲସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ସୀମିତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ବୋନେଟ୍କୁ କାଲସେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କାର୍ବନ ପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାରକ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗୀ ଧାତୁକୁ ବିଚାରିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସକ୍ରିୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା କର୍ମରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟେ। କାର୍ବନ ସହ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟରୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଦସେପ କାର୍ବନ କଦାପି ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବିଚାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ବନ ଅପେକ୍ଷା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରତି ରାସାୟନିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଜାରଣ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସେମାନଙ୍କ ତରଳ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ବା ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ରେ ଜମା ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରିନ୍ ଏନୋଡ଼ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଠାରେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ା ସଂକ୍ଷାରଣ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟିର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କର୍ମକ୍ଷୟ କହିପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ରଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବା, ଗ୍ରିଜିଂ, ଜିଙ୍କ ଲେପନ, ଓକେ, ତାପରେ କ୍ରୋମ ପ୍ଲେଟିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଷାଦ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୁହାର କଳଙ୍କି ଲାଗିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ଓକେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ତ ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପାରୁ ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ।